नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, तर आज आपण पाहणार आहोत कांदा बाजार भाव आजचा LS चॅनल 11/4/2024। चला तर पाहूया भाव। धाराशिव आवक 5 क्विंटल, किमान दर 1000, जास्त 1500, सरासर 1250 दर। चला तर पाहूया पुढचा। पुणे लोकल आवक 9800 क्विंटल, किमान दर 600, जास्त 1600, सरासर 1100। पुणे पिंपरी लोकल आवक 22 क्विंटल, किमान दर 1400, जास्त 1600, सरासर 1500 दर। धाराशिव लाल आवक 5 क्विंटल, किमान दर 1000, जास्त 1500, सरासर 1250। तर बाय बाय शेतकरी मित्रांनो।